Hello guys, welcome to my vlog. So, modern ni siya akong part-time job here sa land of opportunities. Magpilog cellophane. See, like this. So, daghan akong napilo. And dako ko ani niya og ginansya og tabang sa kinaiyahan kay atong ma-save si Mother Earth. Okay? So, inani daghan na siya. Then, imong buhaton is buhag cellophane. Look at to the edge. Lukot lang. Normal lukot. Look at. And then, pag kuha na po kag another cellophane. Connect. Okay? Until daghan na kayo na siya, daghan na, maburot na, mapuno na, o niya, masakto na siya diri sa imong butanganan, whatever it is. So, dikat na ko, dikat sa kumbana din. And then, you need yung cellophane. Tararara! Okay. So, walay kalat and easy to get and easy to use. Bye!